guys, welcome back to my second channel Mehta Vlogs. तो बोलक आज सिलकाटो पर घुरी आउ बोलक भिडियो तो आरंभ करू फर्स्ट एटो किबा खोयानो आ बोलक भिडियो तो आरंभ करू तो गाइस एते गय आसु गाड़ी तेल भरा बोलो तो तेल तो भराबई लागे तो बोलक तेल तो भराई हो नमस्ते इंडियार उन्मुखत यात कारण मोटर पातलो आना एतियाলৈকে मोटर पातलो कोन आपलोक देखाई आसो मोटर पातलो कोन तो मामा मोटर पातलो किबाटा কৈ দিয়ে मोटर पातलो पिছত আছে এতিয়া আইবো পিছত আপোনালোকৰ मोटर पातलो गाइस আপোনালোকে ভাবি আছে मोटर पातलो कोन तो লাষ্টলৈকে থাকক দেখা সকলো দেখাম তো বলক गाइस এতিয়া অলপ ইয়াত থিয় হৈছো কাৰণ মোটৰ পাতলো এতিয়ালৈকে আনাই তাত এতিয়ালৈকে এতিয়া অফিসতে আছে তেও ফোন কৰি কৈছে থিয় হ'বলৈ তো চাই থাকক ভিডিওটো বহুত ভাল লাগিব গৈ আছো সকলো দেখাম বহুত ধুনীয়া জায়গাত আহিছো তো বলক আৰু অলপ আছে তো পাই যাম তো চাই থাকক ভিডিওটো तो गाइस फाइनली आहि पालो आम सिलघाट फाइनली हमदो आया फोरसी एतिया पूरा मजा होबो आपुनी लोকক साइटाक মই নিচত যাম নিচত গিয়া পানী বিলাক আছে এইবিলাক আপোনাৰ লোকক ভাল দৰে দেখায়াম পুরা মজা লাগিব আর চ্যানেল টু ছাড়িম আপুনি লোক লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব ভিডিও ভালো লাগলে আন্যরা একদম টিং টিং বেরে দিবেন থ্যাঙ্কা गाइस आही पाले हमार मोटर पातलो तो देखा अपन लोग मोटर पातलो को तो या हल मोटो या हल पातलो तो मोटर पातलो तुम्हारे केबो কই দিয়া এই হিয়তো আগত আহিছো ইয়াত আহি থিয় আছো আপোনাৰ হাফেন আৱাৰ হ'ব কিয়তা হাই নাই আৰু ৰাস্তা কিয় কোৱা কৈ আছে আহি গৈছে পাতলোটা কিবা কোৱা मोटू और पतलू की जोड़ी गाइस এতে আহি পালো আমালোকে সিলঘাট ট্রাক কিমান ধুনিয়া ভিউ তো ট্রাক কিমান ধুনিয়া লাগিছে